नमस्कार बंधुरा आमार आरेकटी कुकिंग भिडियोते आपनादेर सकलके स्वागत जानाई। आज के आमी आपनादेर साथे शेयर करब एक साउथ इंडियान डिश। एटाके रागी धोसाओ बला जाय आबार छिलाओ बला जाय। चलुन देखे निई किभाबे आमी एई छिला बा रागी धोसाटा बानाई। आमी रागी निये नियेछि 2 कापेर मतन आर तार साथे निये निते होबे 1 कापेर मतन आटा, माने रागी 2 काप होले आटा 1 काप, एइभाबे मेजारमेंट करते होबे। तारपरे दिये देब कोचानो पेঁয়াজ, काँचा लंका, धने पाता, एर संगे आरो दुटो जिनिस ऐड करते पारेन, गाजर और छोटो छोटो करे टमेटो कुचि। टमेटो कुचिटा आमी परे ऐड करेछिलाम। तारपरे दिये देब सामान्य एकटु नुन, एकटु कालो जिरे, यदि आपनारा सादा जिरे पछंद करेन सादा जिरे देबेन। तारपरे दिये देब 1 चामच मतन आदा रसुनेर पेस्ट और देब एकटु गोलमरिचेर गुঁড়ो दिए बेश भालो करे एटाके प्रथमे माखिए निते होबे। माखिए नेওয়ার परे अल्प अल्प करे जल दिए सुंदर एकटा बैटार बानिए निते होबे, ठीक एइभाबे। बैटारटा भालो करे मेखे 10 मिनट रेस्टे रेखे दिते होबे। तारपर आमी जेहेतु एकटु पातला टाइपेर बानाबो ताई जोन्नो एकटु पातला करे निয়েছি। आपनारा चाइले एकटु मोटाओ राखते पारेन, ताते कोनो असुविधा नेই। पातला होले जिनिसटा आरो क्रिप्सि हय। तारपरे धोसा बानानोर जोन्नो रेडी करे निয়েছি। प्रथमे तावाटा एकटु गरम करे एकटु तेल ब्राश करे निয়েছি। तारपर बैटारटा এইভাবে দিয়ে দিয়েছি। आमी परे टमेटोटा ऐड करेছি। तारपर ढाका दिए देब 2-3 मिनिटेर जोन्नो। 2-3 मिनिट पर ढाकाटा खुले देब, देखबो धोसाटा नीचे थेके हये एसेছে किना। आस्ते करे धोसाटा तुलते होबे, पातला जेहेतु भेंगे जाওয়ার चान्स थाके। आमी किन्तु आर ओपरे तेल लागाइনি, যেইটুকুনি অল্প তেল দিয়েছিলাম ওই অল্প তেলেই এটা হয়ে যাবে। এপিট ওপিট ভালোভাবে একটু তাওয়াতে সেঁকে নেব। সেঁকে নেবার পর নাবিয়ে একটু ঘি লাগিয়ে নেব। আপনারা চাইলে ঘি লাগাতেও পারেন আবার নাও পারেন, তবে রাগি তো এর সেরকম কিছু টেস্ট থাকে না, তাই জন্য একটু ঘি নুন ঝাল দিয়ে রান্না করতে হয়। তারপরে চলে এলাম চাটনি বানানোর জন্য। দিয়ে দিয়েছি ধনে পাতা, 2টো রসুন কুচি, নারকেল, কাঁচা লঙ্কা আর 1 টুকরো তেঁতুল। এটা মিক্সিতে পেস্ট করে নেব সামান্য জল দিয়ে। ধোসার সাথে একটু চাটনি না হলে চলে, তাই এই চাটনিটা বানালাম। এই চাটনিটা ঝাল ঝাল আমি বানিয়েছি। রাগির সাথে একটু ঝাল জাতীয় জিনিস খুব ভালো লাগে। এই রান্নাটা আমি আমাদের রুম ওনার আন্টির থেকে শিখেছি। তো প্রথমে তিনি খাইয়েছিলেন, তো খেয়ে খুব ভালো লেগেছিল, তাই বলেছিলাম কিভাবে বানাও তুমি একটু বলে দেবে আমাকে। তো তখন আন্টি বলে দিয়েছিল এই রকম প্রসেসে করতে হবে। ওরা আরও অন্য প্রসেসে করে। তো এবারে খেয়ে দেখার পালা। অপূর্ব স্বাদের হয়, আপনারা একবার বাড়িতে ট্রাই করবেন, দেখবেন খুব ভালো লাগবে। তাহলে ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। নমস্কার। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবেন।